I'm with Imran Khan, and now we've just learned he's got 178 votes. Yay! جی السلام علیکم. کچھ خواتین میرے ساتھ موجود ہیں اور بتاتا چلوں یہ کینیڈا سے اسپیشلی عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. Gee, I'd like to say, Zindabad Pakistan, Zindabad Imran Khan. We love Imran Khan. What do you say about Imran Khan? That he's an excellent leader, an excellent Muslim, and an excellent human being. And Pakistan is so lucky to have him. And what will you think about Nawaz Sharif? Oh my God. I cannot say it on camera. Why? Because it's too bad. And you're thinking about Imran Khan? Sorry? You're thinking about Imran Khan? Oh, he's absolutely the best. Excellent. Best? Absolutely. Absolutely. Okay, thank you. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں؟ What? What do you say about Imran Khan? Imran Khan. Yeah. He is our leader and we have a firm belief in his integrity, honesty, sincerity and patriotism. And that's what we believe. We believe that he's fighting for us and our generations and for this country. And that's why we are standing by him and we'll stand by him no matter which side of the aisle he's sitting on. Whether in government or in opposition, we'll always stand by him. What would your opinion about Nawaz Sharif? Nawaz Sharif, I have been a staunch supporter of Nawaz Sharif as well between PPP and Nawaz Sharif, but he disappointed us. He disappointed us badly when he came into power in 2013. Before that, I was a big fan of him. But after that, what happened? The way he did corruption, the way he maligned the institutions of this country, and the way he sided with the enemies of this country, I really lost all my respect for him. And that's why I changed my opinions, my political alliance and my political affiliations. Will you enjoy it? Oh yeah, it's lovely. It's full of passion, enthusiasm. It's lovely. It's simply fabulous. Thank you. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ڈی چوک پہ اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہم آج ڈی چوک میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کرپٹ نظام کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو الیکشن کمیشن نے کیا اس کے خلاف کھڑے ہیں. تو ہم عمران کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ 40 سال سے جو نظام عائد کیا ہے، جو نظام جلا ہے، جو اداروں کو عادی بنایا ہے اس نظام کے خاتمے کے لیے، انصاف کے بحالی کے لیے، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اور شفافیت کے لیے عمران خان کھڑا ہے. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کا بچہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. وہ ایک نظام کے خلاف لڑ رہا ہے، ایک مافیاز کے خلاف لڑ رہا ہے، اس کرپٹ نظام کو ختم کرنے کے لیے جو 40 سال سے ایک نظام عائد ہے اور امپلیمنٹ کیا گیا ہے تمام اداروں پہ، تمام لوگوں پہ، لوگوں کو اس حد تک لانے کے لیے اس نظام کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ لوگوں کے اندر ابھی شعور آ گیا ہے. وہ حق اور باطل کی تمیز کر سکتے ہیں، برا اور اچھا سمجھ سکتے ہیں. اب لوگ جو ہے نا وہ شعور کی وجہ سے اپنے آگے بڑھ رہے ہیں کہ کون سا چیز اچھا، کون سا نظام اچھا ہے، کون سا نظام ہمیں اسلام نے دیا ہے. اور ریاست مدینہ کے حوالے سے جو تبلیغ کر رہا ہے نا ہمارا قائد، اس کو فالو کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، لوگ کھڑے ہیں. ہم اس کے ساتھ ہیں. بچہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل کیا نام ہے، کہاں سے آئے؟ میں فواد ہوں، راولپنڈی سے آ رہا ہوں. پنڈی سے. کس نے بلایا آپ کو؟ میں خود آیا ہوں. خود آئے. اچھا بالکل. آج عمران خان اعتماد کا ووٹ لے رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عمران خان اعتماد کا ووٹ بظاہر تو لگ رہا ہے لے لے گا، سینٹ کے الیکشن بھی بظاہر لگ رہا تھا جیت جائے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ادھر ادھر سن لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سینٹ کے الیکشن میں ایک سیٹ پہ پی ٹی آئی کی اکثریت ہے، ایک سیٹ پہ شکست ہے. یہ واضح طور پہ جو چیز بتا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ڈس آنیسٹی ہوئی ہے. بہت سے عمران خان کے اپنے آستین میں ایسے سانپ موجود تھے جنہوں نے اس کو دھوکہ دیا ہے، اور یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں آج اپنے بچوں کو لے کے اس جگہ پہ آؤں تاکہ میرے بچے سیکھ سکیں. آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں؟ جی میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں. میں صرف آج ادھر آیا اپنی بیٹی کو یہ بتا سکوں کہ میرے والد صاحب نے مجھے آزاد پاکستان دیا تھا. پچھلے 30 سال کی کساد گزاری نے، اسی چوری نے آج ہمیں اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہمیں ایک لیڈر تو مل گیا ہے.
जो हमें बताता है कि सही क्या है, अखलाकियात क्या है, इस मुल्क की बेहतरी क्या है, लेकिन उसके साथ उसके हमनवा ऐसे लोग हैं जो पुराने चोरों से लिंक्ड हैं। आप तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आए, अपोजिशन का एक नैरेटिव है कि आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान से तंग है, तो आप अपनी फैमिली के साथ आए, इतने लोग भी हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं यही बताना चाह रहा था कि पिछले 30 साल में मैंने नवाज शरीफ का दौर भी जिया है, मैंने जरदारी का दौर भी जिया है, मैंने इमरान खान के दौर में भी जी के देखा है। मुझे इस हकदार के फिगर्स नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि पाकिस्तान अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। ना ही मुझे असद उमर की मदद की ज़रूरत है, ना मुझे हफीज़ शेख की मदद की ज़रूरत है। मैं जी रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अगर आज नवाज शरीफ के 30 साल की चोरी ने जो ब्यूरोक्रेसी को ख़राब किया है, जो इस निज़ाम के अंदर ख़राबियाँ पैदा की हैं, अगर उसको एक बंदा ठीक करने की कोशिश कर रहा है और वो चाहे अपने गोल अचीव नहीं कर सक रहा टाइम लाइन के मुताबिक, लेकिन वो सिस्टम को एक्सपोज करता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पिछले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर जो रवैया रखा है, उसने एक चीज़ तो वाज़े कर दी है कि अगर इस निज़ाम के ये जो गलत लोगों के साथ वफादारियाँ करने वाले लोग हैं, अगर इससे जान ना छुड़ाई गई तो हम ठीक नहीं हो सकते, और इसे जान तब छूट सकती है जब अब एक ईमानदार बंदे की मदद करें। आपने इलेक्शन कमीशन की बात की है, इलेक्शन कमीशन ने कल अपनी प्रेस रिलीज़ को जारी किया, उसने लिखा कि हम लोग किसी के अंडर नहीं काम कर रहे हैं, हम एक आज़ाद इदारा हैं, हमें आज़ादाना तौर पे फैसला करने दें। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत की राह में रुकावट हायल की, तो क्या कहेंगे इसमें? इमरान खान का जो नैरेटिव है वो बेहतर है या इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी प्रेस रिलीज़ की है वो ठीक है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज सीधा कहता है कि मुझे आइन जो है, कानून जो है, वो मुझे जो स्पेस देता है मैंने उस स्पेस में काम किया है। आइन को जब मैं पढ़ता हूँ तो सबसे पहला जुमला लिखा हुआ है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला काम ये है कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन कराए। जब सुप्रीम कोर्ट उसको मदद भी कर देती है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं, और उसके बदले में इलेक्शन कमीशन वो रास्ता अपनाता है जहाँ पे चोरी होना नज़र आता है, वीडियोज़ आती हैं और उन वीडियोज़ को देखने के बावजूद वो कुछ नहीं करता, तो इसका मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन अपने आइन के पहले टारगेट पे जो सबसे पहले उसे दिया गया था कि फेयर एंड इलेक्शन वो कराने में नाकाम हुआ है। लेकिन उसने आड़ उस कानून की ली है जिस पे सकम था, जिस सकम को ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस सकम को ठीक करने की इंस्ट्रक्शंस भी दे दी थी। तो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा हक हासिल था, पूरी स्पेस हासिल थी जिसमें वो इस कसाद गुजारी और चोरी को रोक सकता था, लेकिन उसने इसको ना करने का फैसला किया। और अगर उस पर वज़ीर आज़म उसको कुछ कहता है तो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गलत साबित होता है। प्रेस रिलीज उसने अपने ही मौक़िफ़ को और गलत तरीके से साबित करने के लिए की है। आप जब एक गलती कर लेते हैं, एक गलत काम कर लेते हैं, फिर आप 10 प्रेस रिलीज निकाल दें, आप गलत ही रहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, वरना आइन ने जो उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि वो फेयर और फ्री इलेक्शन कराए, वो कभी भी नहीं पूरी कर सकेंगे। और अगर एक इलेक्शन कमिश्नर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करा सकता तो वो अपने आइन से वफादारी साबित नहीं करता। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।